हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पांडा क्रिएटिविटी। आज आपलोकर लगत एटा सुंदर भिडिओ शेयर কৰিবলৈ গৈ আছো। আমাৰ গুৱাহাটী আসামত অৱস্থিত শুক্লেশ্বৰ দেৱালয়ত মিৰাকল ফ্লাৱাৰ সিঙ্গাৰ ফেষ্টিভেল উদযাপন কৰা গৈ আছে। আমি তালৈকে গৈছিলো। আমাৰ জীৱনৰ সকলো সৰু সুৰা মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ লগত যেহেতু শেয়াৰ কৰো, যাৰ কাৰণে শুক্লেশ্বৰ দেৱালয়ত অৱস্থিত এই উৎসৱটোৰ আপোনালোকৰ লগত আমি সৰু সুৰা কিছুমান মুহূৰ্ত শেয়াৰ কৰিলো। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো উপভোগ কৰক, আশা কৰো ভাল লাগিব। ओम सर्वदामकयाविने परिकरामहे पावको अर्पणको जीवो भव हिमस्मार्यायुडाविने परिकरामहे पावको अर्पणको जीवो भव उपमन्नुपवेकसे वदनदीकवाणे तमवा महिमन्नो गीता विरागहिने मन्नो यम्यं पावकवर्णको शिवं विधि अपामिदन्नयनको समुद्रदैवेशनं अन्यास्ते वदन्तु हेतया पावको अर्पणको जीवो अश्यां शिव शक्ति सरसिव तत्तौ मूर्तौ वाम मन थक चक्षु श्रोत्र जिह्वा ओम नमः शिवाय शांताय कारणत्रय हेतु निवेदयामि चात्मानं तंगति परमेश्वरो। ओम नमः शिवाय।